তো আমাদের রুটিন সভাতে অবশ্যই আমরা আন্তর্জাতিক, জাতীয়, রাজ্য সব কিছু আলোচনা করি। সাম্প্রতিক সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং তার উপর ভিত্তি করে আমরা সাংগঠনিক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করব, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এবং পাঁচটি নির্বাচনের ফলাফলের পর্যালোচনা ইত্যাদি সব মিলিয়ে এটাই হবে আমাদের আলোচনার বিষয়। মূলত এই বৈঠকে কে কে থাকছেন আজকে আপনাদের এই বৈঠকে? তো এখানে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আছেন, তারপরে দুজন পলিট ব্যুরো সদস্য কমরেড মোহাম্মদ সেলিম এবং কমরেড সিদ্ধি ভট্টাচার্য আছেন, আর আমাদের সমস্ত রাজ্য কমিটির সদস্য তো আছেন। সামগ্রিক বিষয় নিয়েই আজকে কাল बोलना है हमारा पार्टी का राज्य कमेटी का बैठक अभी होगा। बैठक के बाद स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड जिदन चौधरी आपको स्टेट कमेटी में क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला हुआ, उसके ऊपर स्टेट सेक्रेटरी बोलेगी। अभी कमेटी का शुरुआत होना है, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं है। बाद में कल वक्त मिले तो जनरल सेक्रेटरी को भी हम रखेंगे, एक साथ बोलेंगे कल, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाए तो आप वाबंदरी मोर्चा को थोड़ा मदद दीजिए त्रिपुरा का पूर्व लोगों का अभिवृद्धि के लिए। ठीक है, बहुत ही शुक्रिया।